সিনিয়র রিপোর্টার একেবারে সিনিয়র সাংবাদিক তখন একটু উইশ করে দেন আমার যত সাবস্ক্রাইবার আছে যারা যারা উইশ করে দিয়ে দিন গোবিন্দপুরমার পক্ষ থেকে সমস্ত সাবস্ক্রাইবারদের জানাই নমস্কার শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা এরপরে আগাম শুভেচ্ছা দিয়ে দিন আগাম শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষের থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ একটু উইশ করে দেন আমার সাবস্ক্রাইবার সবাইকে নিউ ইয়ার 2023 বলকে একটু উইশ করে দিয়ে দেন না হ্যাপি নিউ ইয়ার বকা প্রতাপ দা সিনিয়র সাংবাদিক নো থ্যাংক ইউ প্রতাপ দা হ্যাপি নিউ ইয়ার নিউ ইয়ারে একটু উইশ দিয়ে দেন আমার সবাই সাবস্ক্রাইবারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল বকা সিনিয়র পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশন নাই তাই যত নাই তোমরা তাই আলকা ডিপার্টমেন্টের থাকলাই থ্যাংক ইউ আসেনি ভালো একটু উইশ করে দিয়ে দেন 2023 উপলক্ষে সবাই আমার সাবস্ক্রাইবারকে দেন না কর না সবাই ভালো এন্ড মামুনি ভালো থাকবেন রামুর মামুনি থ্যাংক ইউ রামু উইশ করা কিছু হইতে না হ্যাপি নিউ ইয়ার এই তুমি উইশ করো আমার তোমরা বলে উইশ করো না হ্যাপি নিউ ইয়ার এই উইশ করো তুমি আরে উইশটা তো কোন হ্যাপি নিউ ইয়ার এভরিওয়ান খুব ভালো কাটুক নতুন বছর ভালো কাটুক শুধু নয় ভালোবাসাময় কাটুক থ্যাংক ইউ লাভ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ বড় যত বিউটি গার্ল মান আনে অফিস নি থ্যাংক ইউ যত না হামবাই হ্যাপি নিউ ইয়ার অ্যাডভান্সড তেই যত ন সিনিয়র 2020 বেশি ন খিবিউই जों बसगां 2023 बेसि कताल न लामसनो बे थां दङ ते स्पेशल हाइन हाय बेलायखि न सिनि बेसि कताल सिनि तिप्रासनो बेसि कताल 1433 तिप्रा इरा ट्रिं बेसि कताल न आबनो जेखापनो पगनां ता खायदि अ सालनो जों बेसि कताल हाकिन जत बखति मा पालायलेने मा खालायलेने आबो आनि जत सब्सक्राइबर आं कयजौ तै साराने मुसुगो नरक तमुं अ सिनियाव सालनो गोथार खालायनाय पालायखेंखौ तेबो हांकुंनाय तै जाकुंनाय आबो सिनि कायसा ब्रम मानाराखलायनाय तै सिनि कायसा मुकमु मानाराखलायनाय तै नाराखथाय तै जत आनि पालसनो बाक्सबा थांनाय बिसयाव मालाय मायांलायजाक जतन ससियेल मिडियानि बिसिंदिनि गोरोंलायजाकबा ताबो ससियेल मिडियानि बिसिंदिबो वेस मा खालायसिनाय तै मुंसे खालायतेगरि तै जत आनि फ्रेन्ड सार्कल बेलायखिना हामबाय नं बसकंनि साल कचों नांथुं तै सिनि तिप्रा दफा कचों गाहाम खालाय सिनि जानांथुं तै कायसा मुक अतर मानांथुं बसकंनि सालाव सिनतिफ्रासो बसं ताबो द्रिक द्रिक बसकं आवलायजोबबा नरक आं जों पाल जत खालायनो बसकं मा हिमलायनाय तै मा हिमलायनाय जतन पाल बक्सेकनो आजक सावैनो बेलायखिना हामबाय तै आनि आमातै बाबसनो खुलुमैनाय आनि तिनिनि ब्लग हाकेबा सानातेके सिनि तिप्रासा ट्रिं बिसि कताल कबा जों लामसुक पाइलेखिया अलरेडि सिगांनो ताबो इंराजि बिसि कताल फाइनानि बखाक तै किसा जरान दंसो आउन बगै किसा नुकजागै नै जत किसा कक सासियो नै फाइमानि ब्लग तै आनि अफिसनि जत स्टाफ किसा किसा फोनान बगै जायतो खानावनो तै जतन स्पेशल बेलायखिना हामबाय थैंक यू